जय जगन्नाथ नमस्कार। आपण मान जदि टीचर्स ओडिया चैनल को सब्सक्राइब करना तबे निश्चय सब्सक्राइब करंतु। हेलो पिले माने 2013 मसिया जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षार आमे वर्तमान करबा अंक गणित। ये वीडियो टी तुम माने देखियो कोन कोन अंक पड़िथिला एवं तार उत्तर किपरि तुमे माने दब ठीक भाव रे दब ताकू बुझौची तुमे माने मन देई सुनो एवं वीडियो टी को बारंबार देखि बुझ। 51 नंबर को निम्न संख्याक्रमर परवर्ती धाड़ीटी हेब कोउटा एठी 40 55 70 देखो 40 15 55 15 मिसले 70 ताले 70 15 मिसले के हो 85 ताले एठी 85 हम रखिया सेदी 45 15 60 15 75 15 75 मतलब 90 हो सेदी 50 15 65 15 80 15 केते 95 ताले कोउटा हो एठी 85 90 एठला 95 ताले कोउटा ये दुईटा बुझेला। सेमती 52 नंबर देखिया 2 अंक विशिष्ट बृहत्तम अभाज्य संख्याटी कौन। 2 अंक विशिष्ट बृहत्तम अभाज्य माने से भाग खास रे हेई पन ताले 2 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या हमें काते लिखिया आगे 99 अने तळु केते 98 भाज्य काने से छिड़ी परिबो किंतु पहिले 97 देखो 97 का संगे छिड़ुची ये का संगे छिड़ीबनी ताले ये 2 अंक सबटु कोन हो बृहत्तम संख्या अभाज्य संख्या ताले एठला 2 होला उत्तर बुझेला। पहिले 53 नंबर देखिया कोची जदी प्रत्येक धाड़ी बामरु डाहाण को ऊपर तळ को एवं गोटे कोण आ गोटे कोण को समान होय तबे यार x y t और z मूल्य केते घरटी देखो एतरे केतेरा अछि 9 टी घर अछि एतरे x अछि t अछि y z अछि आर मूल्य केतेले जुआडू मिसेया कोन हबो समान होउथिबो ताले पिले एभलिया क्वेश्चन पहिले कोन करिया आमे आ किछि न करी डेरी एई भलिया गोटे घर आमे टाणी दबा टाणी देले एमती टाणी सारला परे तमे पेंसिल टी उठेबो आगो पेन रे कोन करियो जोडा संख्या लिख 3 5 1 9 2 एतक लिखि देलो तापरे कोन करियो पेंसिल रे तमे ये संख्या जो देइची सेही संख्या को मिसेया को आरंभ करी दबो। मिसेइला परे देखो प्रथमे कोन अछि 8 6 4 7 8 कोन x जगह 8 ताले एठी 8 पकाओ तापरे y जगह केते 6 y जगह केते 6 तापरे t जगह केते 4 t को एठी अछि 4 z जगह केते 7 एठी 7 पता देखा को मिसा 7 2 9 6 15 9 4 9 2 11 4 15 7 5 12 3 15 6 7 7 ताले ये समान हो जाउ किछि खोजिया नै एटा हैला उत्तर बुझियला। जदी एटा उत्तर समान न हैला ताले तमे कोन करियो पुणी ये जो लिखी चाकू पेंसिल लिभेई दबो संगे संगे लिभेई करी पुणी कोन करबो ता परटा पकेई दबो तापर कोन अछि 6 8 4 7 पकेई दबो 6 8 बुझि परछ ना नहीं 4 7 पकेई दबो ताको मिसेई दबो जोटा देखिलो समान ला सेही ही करबो आप यो सेमति किछि ये नहीं तमे ता भीतर गोलिया मुलिया रे पसिया अपेक्षा एमती लिभेई की 3 थर कलाउ तमरो उत्तर पाई जाइथिबो ठीक अछि बुझियला। एई कतरा परीक्षा रे एमती का करबो पहिले 54 नंबर देखो गोटे वर्गाकार क्षेत्र परिधि 72 मीटर हेले वर्गाकार क्षेत्र ताले गोटे वर्ग चित्र आंकिया पूजार परिधि 72 मीटर माने ए बाहु युक्त ए बाहु युक्त ए बाहु युक्त अर्थात 4 गुणन बाहु समान केते देछि 72 मीटर परिधि सूत्र 4 गुणन बाहु ताले गोटे बाहु केते बाहिर बाहुर दैर्घ्य गोटे बाहुर दैर्घ्य केते हबो 72 हरण 4 समान केते हबो 18 ना ताले 18 मीटर गेला गोटे बाहु से कुछ यार क्षेत्रफल केते वर्ग क्षेत्रफल सूत्र कोन बाहु गुणन बाहु नहीं ताले बाहु गुणन बाहु इला कोन हबो 18 गुणन 18 समान केते ला 18 गुणन 18 गुणिया 8 4 6 8 8 6 14 1 8 1 के 1 4 8 2 1 1 ताले 324 वर्ग मीटर एट कोटे छी एटा ठीक अछि। 55 नंबर घंटा को 54 किमी बेगरे गति करुथिबा एक रेलगाड़ी एक 90 मीटर लंबा प्लाटफॉर्म केते सेकंड रे पार हो एटा गोटे इंटरेस्टिंग प्रश्न तमे याको नियत भाबरे बुझ पहिले 54 किमी प्रति घंटा रे जाउछि रेलगाड़ी आमे जानि 1 किमी 1000 मीटर ताले केते 54000 मीटर प्रति घंटा 3600 सेकंड ताले 3600 सेकंड ना ताले 1 मीटर जेबो केते 3600 विभक्तक 54000 सेकंड रे बुझी होउछ मो कथा ताले जोड़े सुन कटि गला एठी 36 9 रे काटले 4 एठी 9 रे काटले 954 60 4 काटले 15 ताले केतेला 1 विभक्त 15 सेकंड रे किते केते मीटर अछि एटा 90 मीटर ताले 90 मीटर प्लाटफॉर्म गतिर केते
1 ତ 15 ଗୁଣନ 90 ସେମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ 1590 ତାହେଲେ କେତେ 6 ସେକେଣ୍ଡ 6 ସେକେଣ୍ଡ ଉତ୍ତର ଅଛି ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ହେଲା 3 ହେଲେ 65 ନମ୍ବର ଦେଖ କହୁଛି 12 ଜଣ ପୁରୁଷ 12 ପୁରୁଷ 15 ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଦିନରେ କରନ୍ତି 20 ଦିନରେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି 4 ଜଣ ପୁରୁଷ 5 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଦିନରେ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ 4 ଜଣ ପୁରୁଷ 5 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ କାମ କେତେ ଦିନରେ କରିପାରିବେ ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ 12 ପୁରୁଷ 15 ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଲେଖିବା 12 ପୁରୁଷ 15 ସ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତି କେତେ ଦିନରେ 20 ଦିନରେ ମିଶିକିରି ବୁଝିପାରୁଛ ତାହେଲେ 12 ପୁରୁଷ 15 ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି 20 ଦିନରେ ତାହେଲେ 1 ପୁରୁଷ 1 ସ୍ତ୍ରୀ କରିବେ କେତେ ଦିନରେ 20 ଗୁଣନ 12 ଗୁଣନ 15 ଦିନରେ କରିବେ କାରଣ 12 ପୁରୁଷ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କଲେ ତାକୁ 12 ଗୁଣନ ଦିନ ଲାଗିବ 15 ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିଛନ୍ତି 15 ବୋଲେ ଏ ସବୁ ଜାଗା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ଯଦି କାମ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତିକି ଦିନ ଲାଗିଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ହଉଛି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଜଣ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ବଢିଗଲେ ତାହେଲେ ଟିକେ କଣ ହବ 4 ହରା ହବ ଓ 5 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 5 ସ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ 5 ସ୍ତ୍ରୀ ବଢିଲେ ତାହେଲେ କଣ ଇଏ ସବୁ ହରା ହବ ତାହେଲେ 20 ଗୁଣନ 12 ଗୁଣନ 15 ବିଭକ୍ତ 4 ଗୁଣନ 5 ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 5 କାଟିଲେ 3 4 କାଟିଲେ 3 ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ହେଲା 180 ଦିନରେ କାମ କରିପାରିବେ ହେଲେ ଏଠି 180 ଦିନର ଉତ୍ତର ଅଛି ଏଠି 180 ଦିନ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା କରିବ ତାକୁ ଠିକ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କେତେ ହବ 180 ଦିନ ହେଲେ 57 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ପାଣି ଡ୍ରମ ର 1/3 ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ମାନେ ଏଟା ପାଣି ଡ୍ରମ ଆର 1/3 ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି 1/3 ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି କହୁଛି ଯଦି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି 60 ଲିଟର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ 60 ଲିଟର କୋଉତକ ହବ ନା ଏଇତକ ଜାଗାକୁ 60 ଲିଟର ହବ ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗା ତକ କେତେ ହବ ମନେକର କୁଣ୍ଡଟି କେତେ ମନେକର କୁଣ୍ଡଟି 1 ଧରାଯାଉ ତମେ ଆକୁ ଜାଣିଥିବ ଏକ ପାଠ ତାହେଲେ ଯଦି 1 ଧରାଯାଉ 1 ତ 3 ପୁରା ଅଛି ତାହେଲେ ବାକି କେତେ ଅଛି 1 - 1 ତ 3 ସେମାନେ 3 - 1/3 ସେମାନେ 2/3 ଅଂଶ ବାକି ଅଛି ଏଇ 2/3 ଅଂଶ କେତେ ଧରୁଛି ଜଳ ନା 60 ଲିଟର ଜଳ ବୁଝିପାରିଲା ନାଇଁ ତାହେଲେ 2/3 ଅଂଶ ପାଇଁ ଅଂଶକୁ ପୁରା କରିବାକୁ କେତେ ଲିଟର 60 ଲିଟର ନା ତାହେଲେ 1 ଅଂଶ ପୁରା କରିବା କେତେ ହବ 60 ହରଣ 2/3 ସମାନ 60 ଗୁଣନ 3/2 ତାହେଲେ 2 30 30 90 ତାହେଲେ 1 ଅଂଶ ହେଲେ 90 ତାର ସେଥିରେ କେତେ ଲିଟର ପାଣି ଧରେ 90 ଲିଟର ପାଣି ଧରେ କହୁଛି ତେବେ ଡ୍ରମ ରେ କେତେ ଜଳ ରହିଛି ତାହେଲେ 90 ଲିଟର ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛି 1/3 ଅଛି ତାହେଲେ କେତେ ଲିଟର ଅଛି 90 ଗୁଣନ 1/3 ସେମାନେ 30 ଲିଟର ତାହେଲେ ଏଥିରେ କେତେ ପାଣି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ଲିଟର ଜଳ ଅଛି ବୁଝିହେଲା 58 ନମ୍ବର ଦେଖିବା 7.7 ଯୋଗ କଲେ ଜଳ କେତେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଦଶମିକ କିନ୍ତୁ ଦଶମିକ ରହିବ ତାହେଲେ 7.7 7.07 7.007 ତାପରେ ଅଛି କେତେ 77.007 ଦଶମିକ ଦଶମିକ ମିଶାଣ ଫଳ ଠିକ ଆଉ ତାହେଲେ 7 କୁ 7 7 54 1 7 କେ 8 7 7 7 14 21 7 28 8 ହେଲା 2 7 2 9 98.784 କୋଉଠି ଅଛି ଉତ୍ତର ଏଇଠି 98.748 ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ହେଲା 59 ନମ୍ବର ଦେଖ କର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ଠାରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ 10 ନମ୍ବର ଅଧିକା ରଖିଲା କର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ହେଲା ଭାବନା କହୁଛି କର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ଠାରୁ ପରୀକ୍ଷା 10 ନମ୍ବର ମାନଙ୍କର ଭାବନା ରଖିଛି ଏ ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ରଖିବ a ପ୍ଲସ 10 ନମ୍ବର ଅଧିକା ରଖିଲା ଈଶା ଭାବନା ଠାରୁ 5 ନମ୍ବର ରଖିଲା ଏପଟେ ଈଶା କରିବା ଈଶା ଭାବନା ଠାରୁ 5 ନମ୍ବର ଅଧିକା ରହିଲେ ତାହେଲେ କେତେ ହବ a - 5 ବୁଝି ହଉଛି କହୁଛି ଈଶା ଭାବନା ଠାରୁ 5 ନମ୍ବର କମ ପାଇଲା ତେବେ କର୍ଣ୍ଣ କେତେ ନମ୍ବର ପାଇଥିଲେ ନମ୍ବର ମିଶି 140 ତେବେ କହୁଛି କର୍ଣ୍ଣ କେତେ ନମ୍ବର ପାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ 3 ଜଣ ନମ୍ବର ମିଶି 140 ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପିଲେ 3 ଜଣ ନମ୍ବର ମିଶେଇବା କେତେ 140 ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଲା a ପ୍ଲସ 10 ପ୍ଲସ a ପ୍ଲସ a ମାଇନସ 5 ଇଜୁଗଲ କେତେ 140 କାରଣ 3 ଜଣ ନମ୍ବର 140 ହବ ନା ତାହେଲେ a କେତେ ହେଲା 3ଟା a ହେଲା 3a ଏଠି 10 ଏଠି ମାଇନସ 5 କେତେ ହେଲା ପ୍ଲସ 5 ହେଇଗଲା 10 ରୁ 5 ହେଲେ 5 ସେମାନେ କେତେ 140 ତାହେଲେ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ 3a ଇଜୁଗଲ 40 5 ରୁ ଫେଡା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 140 ଫେଡଣ 5 135
ଏପଟେ 3 ସେପଟେ ଗଲେ 3 କଣ ହରା ହବ ତାହେଲେ a = 135 ବିଭକ୍ତକ 3 ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 3 × 12 1 × 3 ତାହେଲେ 45 ତାହେଲେ a ପାଇଲା ତାହେଲେ 45 ଭାବନା ପାଇଲା କେତେ 45 ନମ୍ବର ତାହେଲେ 45 10 କେତେ ଏଇଟା 55 ନମ୍ବର ପାଇବ ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ କେତେ ପାଇବ 55 ନମ୍ବର ପାଇବ ପିଲେ ତେଣୁ ତମେ ସବୁବେଳେ ଏଭଳିଆ ଗଣିତ পেলে a b x y ପକେଇ କରିବ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ନଚେତ ତମର ଏଇଟା ହବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ ଯଦି ଆମେ ପାଟିଗଣିତ ହିସାବରେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ କେବେ ବି 95 96 ରଖି ପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଫେଲ ହବା प्ले 60 नंबर देख निम्न प्रदत्त ग्राफ रु केजन छात्र 20 रु कम नंबर पाइथिले उल्लेख कर 20 रु कम नंबर एठी 5 नंबर एटा 10 नंबर 15 20 नंबर ताले एई धाडीटा एई 15 20 नंबर 20 नंबर कम ताले 20 नंबर कम माने कोठु हम एई हिसाब करिया नहीं एई हिसाब करले एटा केजन छथि देखो एटा केजन एटा होछि 20 जन ये ग्राफ केजन छात्र संख्या 20 जन 20 एटा केते 10 जन छथि ये जो तापर एटा केते 5 जन ताले 20 10 30 5 35 ताले उत्तर केते ला 35 बुझिला तापर 61 नंबर देखो 2200 टंकार 4 ର 7.5 दशमिक मूल्य केते हो ताले प्रश्न टी आगे लिखिया पहिले देखो 2200 टंका र माने गुणन 4 17 माने 4 युक्त 100 पुणी र माने गुणन 7.5 अर्थ 7.5 युक्त 100 यार मूल्य देखो ता दशमिक रे प्रकाश करिया एटा हला कथा ताले बर्तन आमे गोटी आडू करिया एटी 0 कटि गला ताले 2200 केते 88 गुणन 7.5 विभक्त 100 नहीं आमे बर्तन को गुणिया ताले 88 7.5 रे गुणिया ये 88 7.5 रे एटी केमति गुणिया देखो 7.5 रे गुणिया ताले 5 टा 40 सुनला 4 5 टा 40 4 44 7 टा 56 6 ला 5 7 टा 56 5 61 ताले केतला 0 6 0 ला 1 4 के 5 के 6 6 को 6 बुझिला 66 100 दशमिक केतरा अछि डाण पटे गोटे संख्या ताले केतबो 660 ताले हम कोन लगिया 660 विभक्त 100 नहीं तळे 100 ये जोडा हम गुणी देले ना ताले 660 उदा 100 हेले जब 100 रे जोडी आसियो ताले केतो 6.6 उत्तर 6.6 अछि एठी उत्तर बुझिला जेतेला हम 100 रे भाग करे बां पटु कोन से जोडीए घर दशमिक बसे ताले 6.6 उत्तर ला 6.6 बुझ पाइला तेनु एटा प्रथमे र माने गुणन 2200 टंका र र माने एठी गुणन पुणी बंधन यदि र अर्थ एठी भी गुणन तेनु हम जे र माने गुणन आ शतकड़ा माने विभक्त 100 तेनु हम सेही अनुसार करबा ठीक अछि पहिले 62 नंबर देखो जणे दुकानी गोटा को 12 टंका हिसाब रे गोटा को 12 टंका 10 टा बॉल पेन था गोटे पैकेट को 100 टंका रे जदि गोटे बॉल पेन ला आकु केते टंका 12 टंका नहीं कि जदि पैकेट गोटे अछि केते 10 टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टिका पैकेट अछि एडा केते टंका बिकुची 100 टंका रे बुझियला गोटी जानले 12 टंका किंतु गोटे पैकेट 10 टिका त 100 टंका कहूँ श्रीमती स्वाति जब 24 टी बॉल पेन क्रय करनी चले 24 टी जब आम क्रय करिया श्रीमती आनिब ताले से कौन करिवो ना जोड़े पैकेट 10 10 20 आनिब एथुरो 4टा आनी परी हना नहीं ताले ये दुईटा पैकेट केते टंका हो दुईटा पैकेट केते टंका जिवो 100 गुणन 2 समान 200 टंका ना अच्छा आउरला 4टा कने 24 टा आनिब ना ताले 4टा केते टंका 12 गुणन 4 समान 48 टंका ताले मोट केते ला 200 प्लस 48 के 248 अछि 248 ठीक अछि 63 नंबर देखिया 3 0 5 7 8 को नै केउ पांचम विशिष्ट बृहत्तम संख्याटी गठन करियबो एटा पूरा सुजा किछि भिडियो नै एतरे कहूची 3 0 5 7 8 तले सबटो बड़ संख्या की 8 तापरे 7 तापरे 5 तापरे 3 तापरे 0 ए 3 नंबर एटा पाटी गणित माने फट किना तमे को कर दबो ना तापर आसिला 9 6 3 0 एबो एथिर मध्ये गोटी को दुई थर व्यवहार कले पांचम विशिष्ट बृहत्तम संख्या हेबो केते कोजे 9 6 3 0 चारटा संख्या अछि किन से कोजे पांचम विशिष्ट कोजे गोटा को दुई थर व्यवहार करबो सबटु बृहत्तम संख्या कोटा हबो पहिले जदी एटा हम बृहत्तम संख्या लिखिया आगो देखिलो कोन अछि 9 6 3 0 गोटे बृहत्तम संख्या हला ताले कोजे पांचम विशिष्ट करे ताले कोटा ई 9 टा को कर देबा सबटु बड़ नले बड़ होबनी ना व्यवहार कले तनो केदा 9 9 6 3 0 कोटे सेउटो एटा भी पूरा सुजाटे तापर नंबरटा देखो निम्न चित्र जने व्यापारी द्वारा सप्ताह प्रथम 4 दिन बिक्री होइतबा सेव पेटीर सूचना दे सेव पेटी 1 2 3 4 5 6 7 पेटी कहूची ये गोटा कर उत्तर 25 पेटी ये जो गोटिए चिन्ह दिया यार उत्तर समान केते 25 पेटी एटा बुझियार अछि फास्ट ताले 25 पेटी ले सोमवार केते बा देखो
सोमवार केते हबो केते अछि 1 2 3 4 5 6 7 ताले 25 गुणन 7 गोटा को 25 पेटी ताले एटा केतला गुणन 7 मंगलवार केते होची केतेटा देखो 1 2 3 4 5 ताले 5 हेले 25 गुणन 5 बुधवार केते अछि 3टा अछि ताले 25 गुणन 3 गुरुवार केते अछि 1 2 3 4 5 ताले 25 गुणन 5 आकु 25 ता केते 175 25 50 125 25 30 75 25 50 125 नहीं ताले वर्तमान को मिसेइ दवा केते हला 5 5 10 15 20 सुनला 2 2 2 4 7 4 11 2 13 7 20 सुनला 2 2 के 3 के 4 के 5 ये केते हला 500 पेटी हेला के दिन रे प्रथम 4 दिन जदि 4 दिन पर व्यापारी निकट रे 500 पेटी बळी पड़े पुणी तांगर आउ बळी पड़छि एगुडा बिक्री दैछन से कोजी बिक्री जाइछि पुणी बळछि केते 75 ताले मोड केते हेला तांगर 575 बुझिले तेबे आरंभ तांगर केतोटी 100 पेटी थिला केतरा 575 थिला पुणी 575 उतर थिला बुझिला 500 थिला से 75 पुणी बळी पड़छि ताले मोड केते हेला 575 माने 500 बिक्री दैथिले से 75 बळी पड़थिला ताले 500 ताले मोड केते हेला 575 थिला केतेला उतर 3 ठीक अछि ता प्रश्न क्या कहछि 45 75 और 165 रो गसागु केते ताले हम एटी करबा 45 75 और 165 ना ये समस्त कोतरे फास्ट छिड़िया कहलो 5 रे कान समुद्र रहने 5 5 नुआ 45 5 के 5 2 25 5 25 15 75 एटा केतब 5 3 15 11 5 3 33 आउ एतरे की जबे 3 जो गोटे देखो 3 3 9 3 5 15 3 11 33 आउ के जिबे नहीं जीवनी ये सब अलग अलग ताले 5 3 केतला 15 15 टे उत्तर अछि टी 15 अछि ये सुजाडा कोपरा ना 67 नंबर देखिबा कहूची केउ क्षुद्रतम संख्याटी 42 98 70 द्वारा भाग करा जाई पारिबो क्षुद्रतम संख्या असले माने लघिष्ठ साधारण गुणित ताले अंकर कोन मारि करा लॉस आगु ताले नबा 42 98 70 आर को माने लॉस आगु बार करे ताले 2 रहले 2 दुने 4 2 के 2 2 4 8 1 18 2 9 18 2 रहले 3 35 तापर के छिड़िबो देखो 3 रे छिड़िबो टी ना 3 रे छिड़िबो 7 रे छिड़िबो देखो 7 रे 7 3 21 7 7 49 7 5 35 आउ ये के छिड़िबे नाही ता लॉस आउ केतेला 2 गुणन 7 गुणन 3 गुणन 7 गुणन 5 2 7 14 3 42 42 गुणन 7 5 35 तले 35 लिख देबा तले 42 35 गुणी देबा केतेला 5 दुने 10 सुनला 1 5 4 20 के 21 3 दुने 6 3 4 12 0 6 के 7 2 2 4 के 14 70 को 74 अछि एटी प्रथमटा तले उत्तर हैला आ सुजाटा माने ए भलिया थिले लॉस आगु क्षुद्रतम अछि माने लॉस आगु संगे संगे बाहर करबा तापरे कहूची दुईट संख्यार जोगफल 23 1 2 3 4 5 6 2 3 1 10 100 1000 अयतु 23 अयतु 4560 बा 2,14,560 जदि गोटे संख्या अन्य संख्या 10 टिरु 10,000 10 अधिक ते बड़ संख्याटी कोन ताले मु पिले ए जो कथा कहितली मन रखियो सब बेले बड़ संख्या एडी सान संख्या लिखिया ये जो सान संख्या लिखिया आमे आपले किता बड़ संख्या मान करो ए सान संख्या बी सहज हो हमकु ताले से कहूची दीटा जगह जोगफल केते ना a प्लस b केते होबा ना 23 4 5 6 0 ए दीटा जोगफल एति ना नहीं से को यदि बड़ संख्याटा सान संख्या 10,010 अधिक ताले a इक्वल टू केते होबा ना b प्लस अर्थ एटा बड़ संख्या सान केते अधिक 10,010 एठी पिले दिते बावला करि देलो 1 10 100,000 10,010 अछि त एई संख्याटी तमे ठीक न लेखिलो ताले तमरो भूल सेहिति में कहि 10,010 कहि बुझियला ताले वर्तमान a इक्वल टू b प्लस 10,010 से को दीटा जा मिसे एति की ताले वर्तमान में एठी कोन करबी ना a जगह एटा पकई देबी एठी कोन लगी ताले b प्लस 10,010 प्लस b इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 0 एति लगी देली ताले b b मिसले केतला 2b b b मिसले केतला 2b प्लस 10,010 इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 0 एपटे एटा मिस सेपटे कोन फेडा हबो ताले 2b इज इक्वल टू 23 4 5 6 0 एतु फेडी दबा 10 एटा लिखा हो 10,010
10 ଏଠୁ ଫେରିଆ 0 ଗଲେ 0 6 ରୁ ଗଲେ 5 5 କୁ 5 4 की 4 3 गले 2 2 ताले 2 बीच गोटे केते गेला 22 4 5 5 0 ना ताले एपटे 2 गुणे सेपटे कोन हरा हो ताले बीच गोटे केते हला 22 4 5 5 0 व्यक्त को 2 सेन 2 के 2 2 के 2 2 4 2 2 4 को 2 14 10 एति केला ताले बी केते गेला एति के गेला माने सानो संख्याटी से कहूची ते बड़ संख्याटी कोन ताले एतरे केते मिसिबो एटा सानो संख्या गेला बी हे गेला ताले ए केते बो एरे केते एति मिसिबो ताले एति मिसै दबा केते मिसैया 10010 ताले 10010 मिसै दबा अरे बुझियो छटी एतरे कोन मिसै जो 10010 मिसै दबा तेन मिसैले 5 के 5 को 5 7 के 8 2 की 2 2 की 2 1 के 2 1 ताले कोटे सूत्र एटी कोची 1 3 टा 2 8 5 एटी से 1 3 टा 2 8 5 ताले एटी उत्तर बुझिला ताले तमे सब बेले जति बड़ संख्या सानो संख्या दउची ताले ए भी नै जिवो बड़ संख्या सानो संख्या केते अधिक सेटा लिखि दबो ए इक्वल एति तापरे से कहूची दीटा मिसी केति कि तेनु बी ए जगह रे ए मूल्य टाइम पकै देले समाधान करिया सरल करो आकु तमे सिखिबो आज न सिखिलो तमे जदि ऐकिक धारा पाटी गणित हिसाब रे कल ताले परीक्षा रे बहुत समय लागे भूल भाल हबो आ तमे आजिकल जो कंपटीशन करि परिबो नाही ले देखो एटा 69 नंबर चालाकी प्रश्नटे कहूची 3 2 0 7 3 2 0 7 गुणन 12 गुणन 17 गुणन 13 र गुणन फल रे एकक अंक केते हेबो एकक माने 100 डाहण कोटी केते हबो तनी एते बड़ संख्या गुणिले बहुत समय लेखा गुणियानी एकक माने आमे प्रथमे दीटा मन 7 रे 21 आगो ए दीटा गुणिया आगो मन 17 और 13 गुणिले 17 गुणन 13 7 रे केते 21 तल डाहण पटे केते रहला 1 रहला पुणी तापरे 12 गुणिया 12 डाहण पते 2 2 के केते हबो 2 2 के पुणी शेष गुणा से ए संख्या बड़ संख्या गुणा 2 से केते हबो 14 तले डाहण पट संख्या 4 तेन डाहण पट संख्या केते हिजबो 4 बुझी पाइलो ना बुझी पाइलो नी तेन जेते बेले हमें गुणिया यही डाहण पट तो गुणिया 7 रे 21 रहिला केते 1 रहिला पुणी 1 को 2 रे गुणिया डाहण पट संख्या 1 2 2 बुझी पाइलो से डाहण पट संख्या 2 2 के पुणी डाहण 7 14 14 डाहण संख्या केते 4 तेन केते रहबो 4 रहबो उत्तर बुझी पाइलो ए बढिया प्रश्न पहिले तमे एमती का उत्तर करिवो तापरे कहूची 0 3 6 8 और 9 गुणी गठित 5 मिनट बृहत्तम क्षुद्र संख्या मध्य अंतर केते एटा भी सुजाटे ताले 5 मिनट बृहत्तम संख्या आगे हम गढिया केते एठी देछि 0 3 6 8 9 हैना ताले बृहत्तम संख्या तला 9 8 6 3 0 बृहत्तम हो गेला एटा तो क्षुद्र संख्या की हबो 3 0 6 8 9 काना सुंदर पाद मान रहिबन ना ताले हम को फेडिया सो अंतर केते 10 ରୁ 9 गले 1 एटला 2 10 2 12 8 गले 4 एटला 5 10 5 15 ରୁ 6 गले 9 एटला 7 ରୁ 0 गले 7 9 ରୁ 3 गले 6 कोउटे अछि देखो 6 7 9 4 1 एटा अछि तेला उत्तर बुझिला तापरे जिबा 500 ग्राम 4 किग्रा रो शतकड़ा केते एटा भी सुजा प्रश्नटा 500 ग्राम होची 4 किग्रा रो 4 किग्रा माने केते ग्राम 4000 ग्राम काइना 1 किग्रा माने 1000 ग्राम ताले 500 ग्राम 4 किग्रा 4000 ग्राम ताले 500 विभक्तक 4000 शतकड़ा केते गुणन 100 ए पचाछि बुझिला ताले बर्तन केते ला जोड़े सुन कटि गला एठी आ गोटे सुन एठी गोटे सुन कटि गला ताले 5 एठी 10 5 10 केते 50 विभक्तक 4 आको हरिया 4 के 4 1 10 4 दुने 8 2 रहला 10 में दबा 2 से 20 4 5 20 ताले 12.5 तड़ा 20 ना तड़ा अछि एटी 12.5 तड़ा अछि बुझियला ताले उत्तर कोटा हबा 1 टा ठीक अछि तापर देखिया 72 नंबर कोन कहूची जणे व्यक्ति 1200 टंका रे गोटे साइकिल किनी 1500 टंका रे बिक्री कला लाभ केते ताले किना मूल्य एटी केते किना मूल्य होची 1200 टंका ना बिक्री मूल्य केते होची 1500 टंका बुझिला ताले लाभ केते हबो लाभ होईची बिक्री मूल्य प्राण किना मूल्य ताले केते 1500 माइनस 1200 टका फेडिया ताले केते ला 300 टका ताले लाभ तांकर केते ला 300 लाभ केते ना रहिची 17 पचार 300 टका लाभ केते टका रे किना मूल्य रे ताले 300 टका लाभ केते टका 1200 टका रे न ताले हम एमति लिखिया उल्टा 1200 टका किना मूल्य रे लाभ 1200 टका रे लाभ केते टका 300 टका ताले 1 टका रे लाभ केते 300 विभक्तक 1200 टका
ଶତକଡ଼ା 100 ଟଙ୍କାର ଲାଭ ସମାନେ 300 ବିଭକ୍ତ 1200 ଗୁଣନ 100। ତାହେଲେ 0 କଟିଗଲା। ବୁଝି ହଉଛି? ଏଠି ରହିଲା କେତେ? 300 ବାଇ 12। ଯଦି ଆମେ 300 ବାଇ 12 କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ହବ? 25 ଶତକଡ଼ା। 12 ଦୁଗୁଣେ 24, 6 ଷାଠିଏ 12 ଷାଠିଏ 25 ଶତକଡ଼ା। ତାହେଲେ 25 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହବ। ଏଠି କୋଉ ଶତକଡ଼ା ଅଛି? ଏଠି ତ 25 ଅଛି ଉତ୍ତର। ଠିକ ଅଛି। ତା ନମ୍ବର ପିଲା ଦେଖ କହୁଛି ଶତକଡ଼ା ବାର୍ଷିକ ସୁଧର ହାର କେତେ ହେଲେ ସରଳ ସୁଧରେ 2500 ଟଙ୍କା 4 ବର୍ଷରେ 3300 ଟଙ୍କା ହେବ। ହେଲେ ଏଠି ସୁଧର ହାର ପଚାର। ସୁଧର ହାର ଆମେ କଣ ନବା? ଆର ଯୋଉ କେତେ ପଚାରିଛି। ପି କେତେ? ମୂଳଧନ କେତେ ଅଛି? 2500 ଟଙ୍କା। କାହିଁକିନା 2500 ଟଙ୍କାର ସୁଧ ନା। 4 ବର୍ଷ ଟି କେତେ ଅଛି? 4 ହେଲା। ସୁଧ କେତେ? ଆଇ କେତେ ଅଛି? ଆଇ ଏଠି କେତେ ଅଛି? ଏଠି କିନ୍ତୁ ମାନେ 3300 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ 4 ବର୍ଷେ 3300 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ସୁଧରେ ମାନେ କଣ? ସମୂଳ ସୁଧ। ତାପରେ ସମୂଳ ସୁଧ ଅଛି କେତେ? 3300 ଟଙ୍କା। ବୁଝି ହଉଛି? ଆଉ ମୂଳଧନ କେତେ ଅଛି? 2500 ଟଙ୍କା। ବୁଝି ହଉଛି? ବୁଝି ହଉଛି ନା? ବୁଝି ହଉଛି? ତାହେଲେ 2500 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ମୂଳଧନ 33, ତାହେଲେ ସୁଧ କେତେ ହେଲା? ସୁଧ ସମାନେ 3300 ବିଯୁକ୍ତ 2500 ସମାନ କେତେ ହେଲା? 800 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ସୁଧ କେତେ ହେଇଛି? 800 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଆଇ ଯିବ ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା? 800। ବୁଝି ହେଲା ଆମ କଥା ନା? ବୁଝି ହେଲାନି? କାରଣ ଏଠି କହୁଛି 4 ବର୍ଷ ପରେ 3300 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ସୁଧର ହାର କେତେ ହେଲେ? ସରଳ ସୁଧରେ 2500 ଟଙ୍କା 4 ବର୍ଷରେ 2500 ଟଙ୍କା 3300 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥ 2500 ଟଙ୍କା ବଢିକିରି କଣ ହେଇଯିବ? ସମୂଳ ସୁଧ 3300 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 3300 ରୁ 2500 ବଢିଲେ 800 ଟଙ୍କା ସୁଧ ଦରକାର। ତାହେଲେ ସୁଧ କେତେ? 800। ତାହେଲେ ଆର ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ପି ଦେଇଛି 2500, ଟି 4 800। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଇ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପି ଟି ଆର ବାଇ 100 ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଇ କେତେ ହେଲା? ଏଠି 800, ପି କେତେ ହେଲା? 2500, ଟି କେତେ ହେଲା? 4, ଆର ଆମେ କାଢିବା। ଆର ସଙ୍ଗେ ଲେଖିଦେବା ବିଭକ୍ତ 100। 0 କାଟିଦେବା ଏଠି ନା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 800 ସମାନେ 25 ଗୁଣନ 4 ଗୁଣନ ଆର। ଏପଟେ ଆର କଣ ହେଇଛି? ଗୁଣା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ଆର ରଖିବା ସେପଟେ ଦେଲେ କଣ ହବ? 800 ହରଣ 25 ଗୁଣନ 4। ବୁଝି ହେଲା? ମାନେ 25 4 ଏପଟେ ଗୁଣା ହେଇଥିଲା, ଏପଟେ ହେଲେ କଣ? ହରା ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 25 କେତେ ପିଲେ? 100। 800 ବାଇ 100 କେତେ? 8। ତାହେଲେ 8 ଶତକଡ଼ା ହେଲା ଉତ୍ତର। ଆସିଥିଲା ଅଛି ଉତ୍ତର। ବୁଝିହେଲା ନା? ବୁଝିହେଲାନି? ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଥରେ ଥରେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବ। ଅର୍ଥ ସରଳ ସୁଧ ଅଛି, ମୂଳଧନ ଦେଇଛି, ପୁଣି ସମୂଳ ସୁଧ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ସୁଧ କେତେ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବା? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯୋଉ ଫେଡ଼ିଦେଲେ 3300 ରୁ 2500 ଭିତରେ ସୁଧ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସୁଧ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଇ ପିଟିଆର ବାଇ ସୂତ୍ର ପକେଇଦେଲେ ଆକୁ ସମାଧାନ କଲେ। ପିଲେ ଇଏ ଯଦି ଆମେ ସମାଧାନ ନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଗଣିତ କରିପାରିବା। ଆମେ ପଞ୍ଚମରେ ପଢୁଛେ ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି କରିବା? ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚତୁର୍ଥ ପଢୁଛନ୍ତି ଭଲ ପିଲା, ଯାହା ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମେ ଶିଖିବୁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ପିଲା ଆମେ ପାଇବାନି। ତାପରେ 74 ନମ୍ବର ଆମେ ଯାହା ଦେଖ କହୁଛି 73 ଗଲା 74। 17 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ତ 16। 17 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ତ 16 ର ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଦଶମିକ କରିବା। ଦଶମିକ ଇଏ ପରିଣତ କରିଦେବା କୋଉଥିରେ? ମିଶ୍ର ଅପ୍ରକୃତରେ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଗୁଣିଆ 16 କୁ 17 ଗୁଣିଆ 742 2 ନେଲା 4 7 7 4 11 106 1 କେ 1 2 6 କେ 7 1 କେ 2 ଏଠି 1 ମିଶିଯିବ 272 1 273। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 273 ବିଭକ୍ତକ 16। ବୁଝି ହେଲା? 273 ବିଭକ୍ତକ 16। ଆକୁ ଦଶମିକରେ କରି ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଆମେ ହରିଆ ହରଲେ ବାହାରି ପଡିବ। ଆଉ ତାହେଲେ 273 ହରଣ 16। 16 କେ ପଡିବ କଣ? 16 ନା। 7 ରୁ 6 ଗଲେ 1 2 ରୁ 1 ଗଲେ 1 113 ରହିଲା। 16 ଗୁଣା ହେଇଯାଏ 16 7 112 ନା। 3 2 ଗଲେ 1 ଆଉ ଛିଡ଼ିବ କି ଛିଡ଼ିବନି? ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଦଶମିକ ଦବା। ଦଶମିକ ଦେଲେ ଏଠି ଦବା 0 ନେ। 16 ପଡ଼ିକା 10 10 ସାମ୍ନା ହଉଛି। ତାହେଲେ ପୁଣି ଏଠି ଗୋଟେ 0 ଦବା। ଏଠି 100 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 1696 ହେଲା 4 ପୁଣି ଦଶମିକ ତ 40। 16 ଦୁଗୁଣେ 32 40 ରୁ 32 ଗଲେ 8 ପୁଣି 80 16 5 80। ତାହେଲେ ଛିଡ଼ିଲା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 270625। ହରଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲ? 273 16 ହରିଲା ଆମେ 16 କୁ ନବା। 16 କେ 16 ପକେଇବା। ଏଠି ଫେଡ଼ିଲେ 11 ପୁଣି 113 16 7 112 ପୁଣି 1 ବଢିଲା। ଆଉ 16 1 ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଦଶମିକ ଦବା। ଦଶମିକ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ 0 ଦବା 10 ହେଇଗଲା। ତଥାପି 16 10 ଠୁ ବଡ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଏଠି 0 ଏଠି 0 100 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 1696 ପୁଣି ଫେରିଲେ 4 40 ଆଉ କିଛି 0 ଦରକାର ନାହିଁ। 39 ଓହ୍ଲେଇବ। 16 ଦୁଗୁଣେ 32 8 16 5 40 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 2702 କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଟା ଅଛି। ଆଉ ବୁଝିଲା? ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଦେଖିବା 75 ନମ୍ବର 5.029
5.029 को केउं संख्या द्वारा भाग कले भागफल 50.2 नब केउं संख्या द्वारा भाग कले केत मन कर आम लिखा ए द्वारा भाग कले 50.2 न हम बुझिला ताहले ए रो मूल्य केते ताले 50 को एतर हरदबा ताले केतेला 50.2 न विभक्त को 5.029 बा 50.2 को 5.029 हरदेले हमर उत्तर बाहरी पड़िबो ताले हमको केमिति हरिया पिले देखो एटा ए जो हरणटा जे कर दबो तार पर ठीक है केमिति ताले हमें देखिया 50.2 का भग्नांश करिया मन रख पिले ये गुरुत्वपूर्ण 50.2 गले 50.2 विभक्त को 100 काना जोड़े 10 पर जोड़े संख्या अछि विभक्त को 529/1000 काना 10 पर 3टा अछि तेनु 3टा सुन दिली 10 में जोड़े संख्या अछि हैला तापरे कोन करबा गुणी दे पलटे दिबे 529 विभक्त को 100 गुणन एटा पलटी गला 1000 विभक्त को 5029 एटी जोड़े सुन कटिला एटी जोड़े सुन कटिला बुझिला ताले 529 5 कटिला ऊपर केते ना 10 ताले उत्तर केते 10 एटी 4 ला उत्तर बुझिला ना बुझिला नहीं बुझिला ट्रिपले ताले उत्तर लागे 10 पिले माने ताले तुम बर्तन जानिलो गणित टिकी एमती भलो भाବରେ देखि करबो नहले सब भूल भाल हो कारण धैर्य दरकार आ को प्रैक्टिस दरकार तुम घरे को 5 थला यदि प्रैक्टिस करबो ताहले सक्सेस पाइबो ए बी एक्स वाई पके गणित सिख तेको पंचम गुडी सिखबिन ताले केबे भी तमे नवोदय पाइ परिबो नाही हैला तेनु निहाती भाବରେ प्रैक्टिस कर वीडियो 2-3 थर देख